Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some important current affairs topics. Today, we are going to have a look at these four important topics. Number 1, PM Shram Yogi Mandhan Yojana. Number 2, delimitation of constituencies. Number 3, Navaratna status for IRCTC and IRFC. And at last, about CPSC CAPEX issue. এটা এটাকে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব গৈ আছো প্ৰথম টপিকটো হৈছে about government scheme প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মনধন যোজনা এটো এটা পেনশন স্কিম হয় আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰৰ কাৰণে আমি জানো আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰে আমাৰ অৰ্থনীতি বুলি কওঁতে আমি জিডিপি বুলি কৈছো জিডিপিত more than 50% কন্ট্ৰিবিউট কৰে আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰে ওকে Pradhan Shram Yogi Mandhan Yojana is a voluntary and contributory pension scheme launched by the Government of India to provide social security to unorganized workers. This scheme ensures minimum monthly pension of 3,000 rupees. 60 বছৰ হোৱাৰ পিছত unorganized sectorত কাম কৰা মানুহে 3,000 টকাকে monthly pension পায়। আমি এই স্কিমটোৰ বিষয়ে নেক্সট স্লাইডত বিতংভাৱে আৰু আলোচনা কৰিম। Kiki eligibility as lage aru kiki benefit PM SYM was introduced in the interim budget 2019 interim budget 2019 ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটো ঘোষণা কৰা হৈছিল The scheme is administered by the Ministry of Labor and Employment in collaboration with Life Insurance Corporation of India and Common Service Centers E-Governance Services India Limited for seamless implementation The Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana provides numerous benefits, ensuring financial security in old age for unorganized sector workers. Minimum assured pension 3,000 টকা প্ৰতি মান্থে পাব মিনিমাম এটো আৰু যদি বেছিকে কন্ট্ৰিবিউট কৰে তেতিয়া হলে 3,000 টকাতকৈ বেছিও পাব পাৰে মিনিমাম টু 3,000 টকা 60 বছৰ হোৱাৰ পিছত গভৰ্নমেন্ট কন্ট্ৰিবিউশন গভৰ্নমেন্টে 1:1 ৰেশিওত contribute কৰে আপুনি যিমান contribute কৰি আছে গভৰ্নমেন্টও হিমান contribute কৰে voluntary and contributory the scheme is voluntary allowing workers to contribute based on their affordability and requirement মানুহে যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এটো mandatory নহয় আৰু যিমান পাৰে হিমান family pension if the beneficiary passes away the spouse receive 50% of the pension এটো নহয় যে টকাখিনি মাৰ যাব এটো spouse পাই যাব টকাখিনি then exit provisions আছে নে yes আছে easy enrollment process Fund management to kune koribo LIC Life Insurance Corporation of India Eligibility kini sao je age requirement 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে 18 তলত হলেও নহব 40 অতিক্ৰম কৰিলেও নহব ইনকাম লিমিট to 15000 টকা বা তাত তলত হ'ব লাগিব মান্থলি যেটো আয় আছে হেতু 15000 টকা বা 15000 টকাতকে কম হ'ব লাগিব Unorganized sector employment jod ami street vendors pao rake pickers then rickshaw pullers construction of workers daily wage laborers agricultural workers bidi workers domestic workers weavers artisans fishermen leather workers ei manu bilak ami unorganized sector dhoro aru hihote yar under apply koribo pare kune apply koribo nuare Employees Provident Fund, Employee State Insurance Corporation, National Pension Scheme or under thoka কোনো এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মনধন যোজনাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু অবিয়াস কথা যে ইনকাম ট্যাক্স পেয়াৰ হ'ব নোৱাৰে কিয়নো 15000 টকা বা তাতকে কম স্যালাৰি হ'ব লাগে মান্থলি should not be receiving benefits from any other government pension scheme Documents basic জিবিলাক documentation লাগে আধাৰ কাৰ্ড সেভিংস বেংক একাউন্ট জনধন একাউন্ট আৰু মোবাইল নাম্বাৰ গভৰ্নমেন্ট স্কিমৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰিপেয়াৰ কৰো এপিএসসি ইউপিএসসি কাৰণে আৰু এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম হয় যাৰ কাৰণে প্ৰিলিমছত ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহাৰ চান্স আৰু বেছি হৈ যায় স্টেটমেন্ট বেসিছত এটা কোৱেশ্চন লোৱা হৈছে নাম্বাৰ 1 PM SYM that is Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana is a pension scheme for workers in the unorganized sector Yes, absolutely right. Number 2, the scheme provides a monthly pension of 3,000 rupees after the age of 60. This is also true. Number 3, the government contributes an equal amount towards the pension fund of the worker. Yes, 1:1 ratio,
গভর্নমেন্টও কন্ট্রিবিউট কৰে Then number 4, only workers in the agricultural sector are eligible for this scheme. হয় না? No. Unorganized sector কাম কৰা যিকোনো মানুহে ইয়াৰ আন্ডাৰত এনৰোল কৰিব পাৰে. So our answer will be option B. 1, 2 and 3 only. Mainsot কেনেকুৱা question আহিব পাৰে? The Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana aims to provide social security to unorganized sector workers, critically analyze its effectiveness in addressing these challenges faced by the unorganized workforce in India, and suggest measures to improve the scheme. 150 or so bhitorot likhi amar WhatsApp number 9395004636 loi mulyankonar karone pothiabo pare. Next topic to hoise about delimitation of constituencies. Indian Express explain section of aha eta topic hoy aru very important exam perspective or pora delimitation hoy nu ki. Delimitation refers to the process of redrawing the boundaries of electoral constituencies, both parliamentary constituency and assembly constituency, to ensure that each constituency has approximately the same number of voters, thereby ensuring equal representation. Amar constitutional background ase ne ki provisions ase main kotha article 82 directly koi je delimitation hobo lage protito census hoar pisot delimitation hobo lage. Last census 2011 sonot hoisil 2021 sonot jitu hobo laga asil hetu corona pandemic or karone sthogito rakha hoise 2026 sonot hetu hobo pare. Article 170 deals with the delimitation of constituencies in the state legislative assemblies. Article 81 allocation of seats in the Lokasabha kuntu rajyor pra kimanta seat Lokasabha karone rakha hobo hetu article 81 e koy amar Asomor pra Lokasabha 14 ta seat ase, right, aru Rajya Sabha 8 ta, which is subject to delimitation based on population. Yar upori jibilak statutory act ase, the Representation of People Act 1950 or 51. So ei bilak hol amar legal background delimitation or karone. Acha delimitation ketia keibar kora hoise aru ketiar pora kora hoise ami sao. First delimitation hoisile 1950-51 sonot after the first census in independent India. Boundaries were drawn and the number of seats in each state was allocated. Then subsequent delimitation of 61 sabo paru 71 81 okay, based on new census data boundaries and seat distribution were revised. Then delimitation commission 2002 sonor kotha to ami kobo paru 2001 sonor census or pisot delimitation commission e boundary revise korisile kintu kisuman state Jammu Kashmir Assamok tar pora bahir rakha hoisile kintu eta special status ase ebilak rajyor. Composition of delimitation commission chairperson jon chief election commissioner hoy নহলে president of India nominate kora kono ejon ব্যক্তি hoy. Member কোন কোন থাকে election commissioner aru bheke jitu rajyot hoy ase hei rajyor state election commissioner সকল থাকে বা হিয়তৰ দ্বাৰা appointed কোনোবা person হয়. Powers of delimitation commission redrawing boundaries. The commission has the authority to adjust boundaries of constituencies as per population data. জনসংখ্যাৰ ডাটাৰ ভিত্তিত adjust কৰে boundary to. Reviewing reserve seat. So SC ST মানুহ বিলাকৰ কাৰণে কিমানটা seat reserve থাকিব এখন ৰাজ্যত হেতু নিৰ্ধাৰণ কৰে. Adjusting for population growth. Areas with higher population growth are likely to get more constituencies while areas with slower growth may have fewer. আচ্ছা delimitation লৈ পেলাই কিন্তু কন্ট্রোভার্সি হৈ থাকে অপজিশনে এটু আৰোপ লগায় যে গভর্নমেন্টে যে পলিটিক্যাল পাৱাৰত যেন পাৰ্টি আছে সেই পাৰ্টিয়ে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান delimitation কৰে সো এটু কোৱা হয় gerrymandering very important term এটা সুধিব পাৰে যে gerrymandering কি হয় যে it is the manipulation of constituency boundaries to favor a particular political party or power group. Critics argue that delimitation may sometimes be used to influence election outcomes, especially when there is a political interference. Then, underrepresentation of some regions, areas with slower population growth may have fewer constituencies, which could lead to underrepresentation in comparison with high growth rate.
high growth areas actually representation of vulnerable groups SC/ST মানুহসকলৰ কাৰণে যেটো ৰিজাৰ্ভেশন প্ৰভাইড কৰা হয় তাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে other marginalized communities are sparsely located ensuring proportional representation can be a complex issue freezing of seats that the freeze on the number of constituencies 2026 চনলৈকে কিন্তু delimitation বন্ধ ৰখা হৈছে has been criticized as it leads to disparities in representation especially in states with higher population growth rate then complexity of topographical boundaries in some cases physical barriers like mountains or rivers complicate the task of creating constituencies especially in border or remote areas very simple eta question the freeze on the number of constituencies in the Lok Sabha as per 2002 delimitation commission will remain in effect until which year 2026 চনলৈকে যাতে স্টেটে পপুলেশন কন্ট্রোল কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মেজাৰ লব পাৰে তাৰ কাৰণে ফ্ৰিজ কৰা দিয়া হৈছিল যাতে আৰু বহাব পৰা না যায় কিন্তু 2026 ৰ যেটো সেন্সাস হ'ব গৈ আছে তাৰ ভিত্তিত আকৌ ডেলিমিটেশন হ'ব আৰু তেতিয়া লোকসভা সিট আমি বৰ্তমান 545 দেখা পাও এটো 750 লৈকে ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে যিকি নহক এই টপিকটোৰ পৰা মেইনছত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে discuss the significance of the delimitation process in ensuring fair representation in Indian democracy what are the challenges associated with it GS2 polity karone very important topic aru apnaloke answer to 150 years or bitorot likhiba jotno koribo azir titiyoto topic hoise about Nabaratna status recently IRCTC aru IRF6 dia hoise Central public sector undertaking bilakok tinta category dia hoy mainly Miniratna Nabaratna aru Maharatna ei Nabaratna company hoar karone ki criteria lage aru yar benefit ki hoy so ami etu slide ot sam Nabaratna status is conferred upon public sector undertakings that demonstrate outstanding financial and market performance খুব ভাল ফাইনান্সিয়াল আৰু মার্কেট পারফরম্যান্স দেখাব পৰা কোম্পানি বিলাককে দিয়া হয় this recognition enhances their autonomy and financial authority নিজাববীয়াকে কিছুমান ডিসিশন তেতিয়া লব পাৰে a key advantage of this status is that the companies can invest up to rupees 1000 crore or 15% of their net worth in a single project without needing prior approval from the central government কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ approval অবিহনে যে হিয়তৰ নেট অৰ্থৰ 15% নতুবা 1000 কোটি টকা খৰচ কৰিব পাৰে কোনো এটা প্ৰজেক্টত Furthermore, it enables them to independently establish partnerships, create subsidiaries and enter into joint ventures. বিভিন্ন কোম্পানীৰ লগত হিয়তে joint venture create কৰিব পাৰে, হিয়তে partnership create কৰিব পাৰে বা subsidiary বনাব পাৰে। The center classifies CPSEs into 3 categories, যেটো মই already discuss কৰিছো যে মহাৰত্ন, নৱৰত্ন আৰু মিনিৰত্ন। সবতকে highest যেটো status হয় এটো হৈছে মহাৰত্নৰ। Companies that fulfill specific financial performance benchmarks are granted Nabaratna status, providing them with greater autonomy in investment and expansion decisions. Etia ki criteria dorkar? Ki fulfill koribo lagibo criteria jate eta company Nabaratna company rupe চিহ্নিত হয়। প্ৰথম কথাটো যেটো central public sector enterprise আছে এটো Miniratna 1 category থাকিব লাগিব আৰু scheduled A company হ'ব লাগিব। Next, the CPSC should have obtained an excellent or very good rating in the 5 MOUs. Last 5টা memorandum of understanding যেটো সাইন কৰা হৈছে কোম্পানীৰ পৰা হেতু এটা খুব ভাল ৰেটিং দেখাব লাগিব। তাৰ পিছত এটা কম্পোজিট স্কোৰ দিয়া হয়। সেই স্কোৰটো 60 বা তাতকে বেছি হ'ব লাগে। আৰু সেই কম্পোজিট স্কোৰটো তলত দিয়া প্যাৰামিটাৰ কিটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হয়। সেইকিটা কি নেট প্ৰফিট টু নেটত 25% ওয়েটেজ আছে তাত manpower cost to cost of production or cost of services 15% weightage ase PBDIT that is profit before depreciation interest and taxes to capital employed it 15% weightage ase PBDIT to turnover 15% weightage earnings per share 10% weightage intersectoral performance 20% weightage so মই ডিসকাস কৰিছো যে বেনিফিট কি কি হয় যে নিজাববীয়াকে কিছুমান ডিসিশন লব পাৰে যেনেকুৱা নিজৰ নেট অৰ্থৰ 1000 কোটি টকা বা 15% এটা সিঙ্গল প্ৰজেক্টত লগাব পাৰে without requiring prior central government approval they gain flexibility to expand operations and explore new business opportunities more efficiently then they have greater independence in forming joint ventures and entering into technology or marketing agreements
প্ৰিলিমছৰ পৰা এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত which of the following is a criterion for a public sector enterprise to be granted the Navaratna status in India? Number A, the company must be making a profit for at least 5 consecutive years. The company must have a net worth of at least 1,000 crore. The company must have a turnover of at least 5,000 crore. The company must be operating in the export sector. So answer to apnaloke comment section ot jonabo. Means karone eta model question. Examine the significance of Navaratna status for public sector enterprises in India. How does it contribute to their operational efficiency and competitiveness? GS3 paper question ahibo pare eneko. So ami janibo lage Navaratna ki criteria ভিত্তিত দিয়া হয় মহারত্ন কি criteria ভিত্তিত দিয়া হয় মিনিরত্ন কোন কেটা কোম্পানিক দিয়া হয় সো এবিলাক ইম্পর্টেন্ট হয় এই সিপিএসসি আমি ডিসকাস কৰি আছো এইটোৰ ওপৰতে নেক্সট আমাৰ ডিসকাশনটো হ'ব এটো হৈছে যে হিয়তে যিবোৰ কেপেক্স দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কৰি আছে তাৰ কাৰণে এতিয়া গভৰ্ণমেন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বেছিকে হৈছে নিজে যিবোৰ ৰেভিনিউ আৰ্নিং কৰে হেতু দিনক দিনে কমি গৈ আছে আমি এই চাৰ্টটোত দেখা পাইছো যে 2019-20 ৰ পৰা আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰো 2025-26 লৈকে হেতু কমি গৈছে এটো আইবিআৰ বুলি কোৱা হয় যে নিজৰ ফালৰ পৰা যেটো এক্সপেন্ড কৰা হয় ইন্টাৰনাল এন্ড এক্সট্ৰা বাজেটাৰী ৰিসোর্স কি আহে তাত retained profits, depreciation, surplus reserve, then extra budgetary resource of kia hai financial via bonds, debentures, external commercial borrowings, loans from financial institutions. So এটা important fact ki the IBR is not included in the government's fiscal deficit calculations as it does not make appear in the union budget. So fiscal deficit kintu eto dhora nohoy. Acha মেইন কথাটো হৈছে যে আইপিআর টু দিনক দিনে কমি গৈ আছে 2019-20 6.42 লাখ কোটি টকা আছিল আৰু 2025-26 যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো অলপ বাঢ়িছে 2024-25 তকে যে এটুক তো একেবাৰে কম আছিল 3.82 লাখ কোটি টকা আচ্ছা শিফট ইন ফাইনান্সিং ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ফৰ সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংস এতিয়া মেইনলি বাজেটাৰী সাপোৰ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যে সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংস are increasingly relying on budgetary support equity and loans from central government for that capital expenditure that is capex previously CPSEs financed capex through internal and extra budgetary resources including retained profits private capital and borrowings then decline in IBR mobilization by CPSEs has progressively decreased যেটো আমি এই গ্রাফত দেখা পাইছো in FY20 IBR stood at 6.42 lakh crore ইয়াৰ কথা কোৱা হৈছে 2019-20 প্ৰায় 6.42 লাখ কোটি টকা আছিল কিন্তু যেটো 2024-25 ৰ ডাটা মতে 3.8 ৰ উচৰা-উচৰি আছে budgetary support to CPSEs has increased dramatically from 2.10 lakh to 5.48 কিন্তু গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা হেকিনো দিয়া হৈ আছে budgetary support increase হৈছে যদিও IBR decrease হৈছে এটো প্ৰিলিমছৰ পৰা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় GS3 ইকোনমিক্সৰ কাৰণে the increasing reliance of central public sector undertakings on budgetary support for financing their capital expenditure raises concerns about the sustainability of infrastructure development in India. Analyze the implications of this trend on the autonomy of CPSEs and private sector participation in infrastructure projects. আপোনালোকে answer to 150 অৰ্ছৰ ভিতৰত লিখি আমাৰ WhatsApp number 9395004636 লৈ পঠিয়াব পাৰে আজি আমি এইকেইটা টপিকে ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাই থাকে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ